हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने ए वीडियो रे आमे तमरो ओडिया परीक्षा पई गोटे मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करिबा जोठरे 50 टी तमरो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहिबो एवं तार उत्तर गुडी को भी देखिबा जहा कि तमरो ओडिया परीक्षा पई रहिछि। तो चलो डेनकर वीडियो को स्टार्ट करिबा एवं निहाती समस्त कमेंट करिवो तम माने भी जानि परिबो तमरो केते परसेंट प्रिपरेशन हेइछि। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिबा। ता पूर्व गोटे छोट कथा कहिबी जे जदि तुम हम सिलेक्शन ग्रुप रे जॉइन होबाक चाहछो जोटर सिलेक्शन हम तुमको प्रोवाइड करछु मात्र 300 टका पेमेंट करके सिलेक्शन जॉइन करि परिबो। सेति पे हमर WhatsApp नंबर 6372065927 ए WhatsApp नंबर रे जोगाजोग करके तुम माने ओनली 300 टका पेमेंट करके सिलेक्शन प्रश्न उत्तर नै परिबो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखो प्रथम प्रश्न कहिछि निम्नोक्त केउटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ द्वारा रचित एक लालिका अटे। ऑप्शन ए किशोर चंद्रानंद चंपू, बी चहट चंद्रानंद चंपू, ना सी चटक चंद्रहास चंपू, ना डी चंपू सरित। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो चटक चंद्रहास चंपू। 2 नंबर शिखर समीरा कहिले आमे निम्नोक्त काहाकू बुझी थाउ। जलकणा युक्त पवन, शीतल पवन, ना वर्षाबारी युक्त पवन, ना बरफ संसर्गित पवन। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो जलकणा युक्त पवन। 3 नंबर देख जेउ रूप धारण करी पृथ्वी प्रलय निमंते शिव सिंहनाद करंती ताकू कोन कहाजे। ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी प्रचंड, ना ऑप्शन डी उग्र। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी भैरव। 4 नंबर ये रडी सहिले तुरे होइबु अजराम्बर एठारे अजराम्बर शब्द क्यों अर्थरे व्यवहृत होइछि। अजर अमर, अल्पायु, दीर्घायु, ना देवता। तो पिला माने यार अजर अमर अर्थरे व्यवहार होइछि बुझिएला। 5 नंबर वैदेहीश विलास काव्यटी केते छांद विशिष्ट। 40 छांद, 52 छंद, ना 36 छांद, ना 50 छांद। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो 52 छंद बुझिएला। 6 नंबर राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितारे विभूति भूषण बोली काहाकू कुहा जाइछि। ए भस्मासुर, बी महादेव, सी विभीषण, ना डी रामचंद्र। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो डी रामचंद्र। 7 नंबर निम्नोक्त पंक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी किशोर चंद्रानंद चंपूर अंश विशेष। ऑप्शन ए, बी, सी एवं डी अछि। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी गलाणी तो गला कथारे संगात एटा तमरो चंद्रानंद चंपूर अंश विशेष। 8 नंबर निम्नलिखित काव्य मानक मध्यरु केउटी राधानाथ रायंकर अनुदित काव्य। ए चंद्रभागा, बी उषा, सी तुलसी स्तबक, डी नंदिकेश्वरी। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी तुलसी स्तबक। 9 नंबर कलकंठ कंठे कहिला एहिठारे कलकंठ काहाकू कुहा जाइछि। ए कुंभाटुआ, बी कोइली, सी मयूर, ना डी कजलपाती। तो ऑप्शन नंबर एठारे बी हेबो कोइली जोटा राइट आंसर हेबो। 10 नंबर मंगले ओइला उषा कवितारे लोके काहाकू भाग्यवती कहिबे बोली कुहा जाइछि। ए अनुकंपा, बी तमसा, सी उषा, ना डी सीता। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी तमसा। 11 नंबर केउ चिंताधारार कविता रचना पई नवजुग साहित्य संसद आंदोलन जारी रखिथिला। ए गांधीवादी, बी साम्यवादी, सी अध्यात्मवादी, ना डी मानववादी। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो बी साम्यवादी। 12 नंबर निराशा मध्यरे आशार संचार निमंते अनंत पट्टनायकଙ୍କ निम्नोक्त केउ उक्तिटी प्रयोज्य। लुप्त हेउरे जाति उपजाति, मरु पथे पथे निर्झर सृजी, मरण द्वारे चरण अरपी, ना भाजी पड़ू आजी अर्गल राजी। कोटा हेबो पिला माने। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो मरु पथे पथे निर्झर सृजी बुझिएला। 13 नंबर ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक संचयनर रचयिता किए। ए राधानाथ राय, बी विद्युत प्रभा देवी, सी गंगाधर मेहर, ना डी अनंत पट्टनायक। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो बी विद्युत प्रभा देवी बुझिएला। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट हमर 14 नंबर कोन कहिछि विद्युत प्रभा देवीଙ୍କ सर्वंसोहा माटी कवितारे थिबा पद्यांश
ଚିର ଦୁଃଖରେ ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭାରତ ମାତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ? ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବି ଅଶିକ୍ଷା, ସି ପରାଧୀନତା ନା ଡି କୁସଂସ୍କାର? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପରାଧୀନତା। 15 ନମ୍ବର ଉମାଚରଣ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ଶିକ୍ଷକ, ସହପାଠୀ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ନା ବନ୍ଧୁ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? କେନ୍ଦରା, ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର, ବୀଣା ନା ରାମତାଳି? ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବୀଣା। 17 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଭାବନାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ? ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ନାରାୟଣରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜନ୍ମଭୂମି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ୍ମଭୂମି। 18 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରେ? ଏ ସମାନତା, ବି ଗତିଶୀଳତା, ସି ବ୍ୟାପକତା ନା ଡି ଚଞ୍ଚଳତା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଗତିଶୀଳତା। 19 ନମ୍ବର କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି? ଏ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ବି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନା ସି ବିଜ୍ଞାନ ନା ଡି ପରମ୍ପରା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ବିଜ୍ଞାନ। 20 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ଗମନାଗମନ, ବି ଯୋଗ, ସି ଦୂରସଞ୍ଚାର, ଡି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବି ଯୋଗ। 21 ନମ୍ବର ଇସ୍ରାଏଲର ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଇଂରାଜୀ, ବି ହିନ୍ଦୀ, ସି ହିବ୍ରୁ ନା ଡି ଆରବୀ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହିବ୍ରୁ। 22 ନମ୍ବର କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ। 23 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଏ 18 ଜଣ, ବି 21 ଜଣ, ସି 16 ଜଣ ନା ଡି 27 ଜଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବି 21 ଜଣ। 24 ନମ୍ବର ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭାରତର କେଉଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ପୂର୍ବ, ବି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ସି ଦକ୍ଷିଣ ନା ଡି ଉତ୍ତର? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣ। 25 ନମ୍ବର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଦରବାର, ବି ଚିଲିକା, ସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନା ଡି ଉଷା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦରବାର। 26 ନମ୍ବର ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କବିତା ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ବି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ସି ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି, ଡି ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତା। 27 ନମ୍ବର କାଠୁରିଆକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଲେଖକ ତାକୁ କେତେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ? ଏ 1 ଟଙ୍କା, ବି 4 ଅଣା ପଇସା, ସି 8 ଅଣା ପଇସା ନା ଡି 5 ଅଣା ପଇସା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 4 ଅଣା ପଇସା। 28 ନମ୍ବର କାଠୁରିଆ ଗୋଦାମରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2 କିଲୋ, ଅପସନ୍ ବି 2 କିଲୋ ଅଧେ, ଅପସନ୍ ସି 3 କିଲୋ ନା ଅପସନ୍ ଡି 3 କିଲୋ ଅଧେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 2 କିଲୋ ଅଧେ। 38 ନମ୍ବର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଏ ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ, ବି ଇନ୍ଦୁମତୀ, ସି ପୂଜାଫୁଲ ନା ଡି ଲଛମା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ। 30 ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ନଦୀରେ ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା? ଏ ମହାନଦୀ, ବି କାଠଯୋଡ଼ି, ସି ଦୟାନଦୀ ନା ତମର ଡି ଭାର୍ଗବୀ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦୟାନଦୀ। 31 ନମ୍ବର
ନଟବର ବାବୁ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ ଗାଁକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ ନା ଭଉଣୀର ଦେହ ଖରାପ? 31 ନମ୍ବରର ବି ହେବ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ। 32 ନମ୍ବର ବରଗଛ କିପରି ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ସହସ୍ରବାହୁ ମେଲେଇ ନା ବି ନୂତନ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ନା ସି ଗଛରେ ଚେର ବିସ୍ତାର କରି ନା ଡି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ସହସ୍ରବାହୁ ମେଲେଇ। 33 ନମ୍ବର ପୂରବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? କଟକରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ନା ରାଜଘାଟରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ମାଡ୍ରାସରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଡ୍ରାସରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବରାଦ ଶୁଣି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଆନନ୍ଦ, କ୍ରୋଧ, ଅସହାୟ ନା ଭୟ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅସହାୟ। 35 ନମ୍ବର ନରସିଂହ ଦେବ କାହା ଅନୁରୋଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଶିବେଇ ଶାନ୍ତାରଙ୍କ, ଛାୟା ମହାଦେବୀଙ୍କ, ଧରମାର ନା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟା ମହାଦେବୀଙ୍କ। 36 ନମ୍ବର ବାଲକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ଆସକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ନା ବାକ୍ୟାଂଶ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଯୋଗ୍ୟତା। 37 ନମ୍ବର ତନୁଜା ନାଚୁ ଏହାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତନୁଜାର ନାଚିବା ହେବ, ତନୁଜା ନାଚିବ ନା ତନୁଜାର ନାଚ ଚାଲିଛି ନା ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ। 38 ନମ୍ବର ରାବଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ନର କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ତ ଏଠାରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଅନସ୍ଥ ୱ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। 48 ନମ୍ବର ଅଗ୍ନିସାତ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ହଲନ କାହିଁକି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ହଲନ ହୋଇନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏ ଭିତରୁ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେତୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। 40 ନମ୍ବର ସୃଜନ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କୃଦନ୍ତଗତ, ଅପସନ୍ ବି ବନାନଗତ, ଅପସନ୍ ସି ସମାସଗତ, ଅପସନ୍ ଡି ତଦ୍ଧିତଗତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କୃଦନ୍ତଗତ। 41 ନମ୍ବର ଅହର୍ନିଶି ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ଏ ସନ୍ଧିଗତ, ବି ସମାସଗତ, ସି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ, ଡି କୃଦନ୍ତଗତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ସମାସଗତ। 42 ନମ୍ବର ବିସର୍ଜନ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ବିସର୍ଜନ ଯୋଉଟା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 43 ନମ୍ବର ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସ ଘାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯତି ବା ଯତିପାତ। ବୁଝିହେଲା। 44 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12, ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିବା ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ବୁଝିହେଲା। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ। 46 ନମ୍ବର ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟର ଉପମାନରେ ଆରୋପ ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ? ନା ଏହା ରୂପକ ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ। କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର? ରୂପକ। 47 ନମ୍ବର ହୁଙ୍କାପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ହୁଙ୍କାପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। 48 ନମ୍ବର ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। 49 ନମ୍ବର ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀର କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। 50 ନମ୍ବର ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏହା କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଡେଲ ପେପର ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଏ ଭିତରୁ କେତେଟି ଆନ୍ସର
सठिक उत्तर दे पारिछ सेटा मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणैबो। आहुरी भी बाकी सब विषयर मॉडल पेपर मु निहाती अपलोड कर देबी। तुम माने जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे जाई प्लेलिस्ट तुमको दे देथिबी, चेक करि परिबो किंबा चैनल को जाई डायरेक्ट प्लेलिस्ट चेक करि परिबो। आशा करछि देखा हेबो जथा शीघ्र एक नया वीडियो रे। सेबेले पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि रखो, वीडियो को निज संग सहित शेयर कर देबो एवं हमको सपोर्ट करबा पई तुम हम चैनल रे जॉइन करि परिबो, जोटा कि तुमको सब्सक्राइब पाखरे जॉइन बटन रहिछि। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सेबेले पर्यंत मते विदाय दियंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने तमरो एफएलओ फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया जोड़ा साहित्य परीक्षा में सब्जेक्टिव रो मॉडल पेपर आम देखा केमितिका प्रश्न आसीबो, एथिरु तमरो धारणा हेइ जिवो एभली प्रश्न सब तुम परीक्षा रे निहाती आसीबो। तो वीडियो को लास्ट से देखो, जमारो स्किप करनी। ता पूर्व जदि चैनल रे नुआ अछ पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन क्लिक करके रखिबो, जहा फल जे कोनोसी मध्ये नुआ वीडियो हम चैनल रे अपलोड हेबो सर्वप्रथम तुम मान तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो। आ गोटे कथा, आमे तमरो बोर्ड परीक्षा पई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ रो सिलेक्शन प्रोवाइड करूछु। जो सिलेक्शन रु तमरो निहाती प्रश्न गुडी को आसीबो एवं सिलेक्शन पाइबा थिले मात्र 300 टंका पेमेंट करके तुम सिलेक्शन नै परिबो। सेति में हमरो WhatsApp नंबर 6372065927 ए WhatsApp नंबर जोगाजोग करके तुम माने केवल 300 टंका पेमेंट करके सिलेक्शन पाई परिबो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा। देख तुम सब्जेक्टिव पाई तुम 50 मार्क हेबो एवं ऑब्जेक्टिव 50 मार्क, दुईटा मिसिक 100 मार्क। सेथिरु समय तुमको 1 घंटा मिलिबो। तो देखो प्रथम प्रश्न हमरो केमिति आसीबो प्रश्न गुडी को। लक्ष्मीकांत महापात्रंक हास्य कौतुक और व्यंगा विद्रूपधर्मी रचनावली संपर्क रे वर्णना कर। एटा आसी गोटे प्रश्न एवं ता किंबारे कोन देछि एठरे मॉडल पेपर रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि रो चित्र और चरित्र को किपरि वर्णना करिसंती बुझाई लेख। देख ए भितर जोटा भी गोटे तुमको करिवार अछि, एटा करि परिबो नचेत एटा करि परिबो। एहार आंसर एबे मु प्रोवाइड करूनी, केवल क्वेश्चन एठार मु देखे देबी केमिति आसुछि, केमिति परीक्षा रे आसीबो। एवं जदि तुमको एहार आंसर की वीडियो दरकार ताहले निहाती मते कमेंट करिवो, आंसर गुडी को भी खोजि कि मु तमन गबाई नै आसीबी। तापर 1 नंबर रे ही तमरो ख रे आसीबो केमिति। देखो सामाजिक परिवर्तन निमंते क्यों क्यों कार्य करिबा को अनंत पटनायक नवजुगर तरुण माननकु आह्वान देइछंती एवं एटा करि परिबो। नचेत किंबारे कोन देइछि सर्वसुहांग माटी माध्यम रे मा ओ माटी मध्य थिबा सादृश्य वर्णना कर, जोटा भी गोटे भितर करिबा को अछि। एटा गलो 10 मार्क। तापर नेक्स्ट तमरो कोन आसीबो सरलार्थ आसीबो हला, जेमिति प्रसंग सरलार्थ लेख। विभिन्न काल रे ओ विभिन्न जुग रे विभिन्न जाति मानकर एही सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न थिला। एटा कोने तमे लेखि परिबो सरलार्थ। एवं किंबारे कोन देइछि देखो बिजुली बत्ती जलुथिबा जाके छोट दीप को केही चाहिबे नाही। तो फास्ट करि परिबो किंबा ता किंबारे जोड देछि एटा जोटा भी गोटे करबा को अछि। नेक्स्ट हमर कोन अछि सप्रसंग सरलार्थ लेख। क्षीरोद सदर ज्योत्स्ना नबे भासी दिसंती विशदगिरी बननासी। एवं किंबारे कोन देछि बेलु बेल बन उज्जवल मंत्र बळे जेने बड़ी आसिला बळ। ए भितर जोटा भी करि परिबो। तापर पिला मन देखो तमरा 3 नंबर कोन देछि एटा 20 मार्क गला है जे रचना देछि। तापर प्राय 260 शब्द मध्य रे जे कोनसी गोटे विषय रे प्रबंध लिखिबा। ए रचना केते मार्क रो आसीबो 10 मार्क रो। एठरे कोन कहिछि प्राथमिक शिक्षा रे मातृभाषा रो गुरुत्व हैला ए ऊपर लिखि परिबो। 3टा दैथिबो से भितर गोटे लिखिबो। सेकंड अछि कोन समृद्ध ओडिसा गठन रे युव गोष्ठी रो भूमिका। एवं थर्ड रे अछि आम पर्व पर्वाणी। ए 3टी टॉपिक मध्य रो जे कोनसी गोटे विषय रे तमे लिखि परिबो। नेक्स्ट अछि हमर कोन देखो पत्र लिखिबा। पत्र लेख तमर आसी केते मार्क रो 5 मार्क रो हैला पत्र लेखन जोटा। व्यायाम रो उपकारिता विषय रे वर्णना करी सान भाई निकट को पत्र लेख। एटा गत वर्ष आसीतिला परीक्षा रे। किंबा रे देछि कोन तुम जन्मदिन पालन उत्सव रे जोग देबा पई बंधुक निकट को पत्र लेख। ए दुईटा भितर जे कोनसी गोटे विषय तमे लिखिबो एवं यहाँ पे मार्क रही केते 5 मार्क। ख रे हमको कोन देबो दरखास्त। प्राय 100टी शब्द रे दरखास्त लेख। तुम अंचल रे एक ग्राम्य डाकघर खोलिबा पई महा डाकपालक निकट को दरखास्त लेख। एवं किंबा रे देछि तुम अंचल रे बारंबार विद्युत काट हेउछि, एहार प्रतिकार निमंते विभागीय अधिकारी निकट को दरखास्त लेख। जे कोनसी गोटे टॉपिक रे हमें लेखिबा। तापर पिला माने ए जे तमरो जोटा भी सरला। नेक्स्ट हमर कोन देछि देखो
नेक्स्ट आमर लास्ट 10 मार्क तुमको गोटे पैसेज देथिबो हैला माने अनुच्छेद एवं एहाको पढ़िबो एवं एहार उत्तर गुटे लिखिबो जेमिति आम शिक्षा विशेष भाव रे पुस्तक केन्द्रिक मुखस्थीकरण खूब गौरव अर्जन करिछि। एहा गुरु शिष्य सुसंपर्क स्थापन करिबारे परिपंथी बरं गुरुंकर स्वीकृति अनावश्यक मने हुए। कामर जगत और पाठर जगत मध्य व्यवधान बढ़ी बढ़ी चली समाज ठारू विच्छिन्न और विरक्त हुई शिक्षायतनर सौद उपरकू उठी जाउछि। एपरि स्थल रे अनर्गल बखाणिबा और वक्तृता देवा गुरुंकर परम धर्म होइछि। छात्र माने एहाकू अधिक मूल्य देउछन्ति से माने दूररू शुणुछन्ति सेतिकिरे प्रथम श्रेणीर प्रथम हेबार योग्यता मिली पारुछि। शिष्यंक पक्षरे गुरुंकर समीप हेबार आवश्यकता नाही करी देखाई देबार सुजोग नाही परस्पर जीवन को समृद्ध करने को सचेतनता आसीबा काहेकि व्यक्तिगत और साधारण जीवन एक प्रतिष्ठा करी विचार को आचरण में फलैबार आवश्यकता नाही। प्रणाली परीक्षा और प्रशासन आदि सकल क्षेत्र गुरु शिष्य निकट संपर्क प्रतिष्ठा करिबारे सहायक हेउ नाही। छोट बड़ सबु काम रे राजनीतिक कलुषित अनुप्रवेश एक प्रधान अंतराय होइछि। शिक्षा एक सहयोगी विकासमूलक कार्यक्रम यह साब्यस्त होई पारु नाही। प्रतिभार परिपूर्ण प्रकाश रे कुचित देखा जाउछि कागज पत्र रे प्रतिष्ठा किंतु काम रे काहे। देख एटा रहिला याकु नि तुमको प्रश्न पचारिबो कोन अछि किए गुरु शिष्य संपर्क रे स्थापनार परिपंथी अटे एटाको नेकी तुम लिखि पारिबो जो अनुच्छेद रु ख नंबर कोन देछि अनर्गल बखाणिबा और वक्तृता देवा काहेकि गुरुंकर परम धर्म होइछि एवं ग छात्र मानकर प्रथम श्रेणी रे प्रथम हेबार योग्यता किपरि मिली पारुछि। ए सब अनुच्छेद रे तुम एबे हम पढिलु तो यार उत्तर जो मन चाहूचो कमेंट सेक्शन रे दे पारिबो हला। तापर घ देख वर्तमान परिस्थिति रे प्रत्येक क्षेत्र रे कोन प्रधान अंतराय होइछि एवं केउठारे व्यवधान बढ़ी बढ़ी चलीछि एतिके तुम माने क्वेश्चन टी एपरि भाव रे आसीबो पिला माने। तो टोटाल जमिति तुमर देखिलिउ एही पैटर्न रे ही प्रश्न आसीबो तो निहाती वीडियो को लास्ट से देखि दिबारु धन्यवाद एवं वीडियो को जदि लास्ट से देखिछो निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर देथिबो मु भाबुछि जदि करिन कर देबो पिला माने काहे कि तुम मानको पई परिश्रम चलीछि एवं वीडियो को लाइक भी कर देबो एवं गोटे सुंदर कमेंट करके निज संग साथी सहित शेयर करबा को जमा भूलिबनी एवं टेलीग्राम चैनल रे जदि पर्यंत जॉइन करनो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई कि जॉइन करनियो। थैंक यू फॉर वाचिंग आउ तुमको जमिति आगर मु कहि रखिछि आमे तमरो बोर्ड परीक्षा पई सिलेक्शन प्रश्न प्रोवाइड करूछु एवं उत्तर भी सिलेक्शन प्रश्न उत्तर जहार प्राइस रही मात्र 300 टंका। एई प्राइस रे तुम माने ऑल सब्जेक्ट रो ऑल विषय रो तुम माने जोटा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ रो सिलेक्शन पाई परिबो। सेथि पई हमर जो जोगाजोग व्हाट्सएप नंबर रहूछि 6372065927 ए व्हाट्सएप नंबर रे जोगाजोग करिकि केवल मात्र 300 टंका रे तुम माने ऑल सब्जेक्ट रो सिलेक्शन पाई परिबो। तो डेरी करनी पिला माने तुम पाखरे कम समय अछि 15 दिन रहिछि ए 15 दिन रे केमि गुड भलो मार्क रखिबो निजर जो परिचय केमि सृष्टि करिवो सेथि पई निहाती मु कहिबि तुम हमर सिलेक्शन ग्रुप जॉइन करि परिबो। आशा करूछि ए वीडियोटी तुम मानको पाखरे समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंची पारछि जो मानको पाखरे पहुंची नै तुम मानकर काम हैला से संग साथी मानको पाखरे तुम पहुंचेबो। तो देखा हे पिला मन जथा शीघ्र कोना वीडियो रे से बेला पर्यंत बाकी सब विषय रो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ रो सिलेक्शन मु एवं जो मॉडल पेपर गुडी को अपलोड कर देछि जाई कि देखि नेबो। थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।